Šta trebate zadovoljiti kako bi bili predsjednik vlade Srbije? Da li neka tamo baba može da sastavi vladu? Da li maloletni nepismeni Senegalci mogu sastaviti vladu Srbije? Trebate li uopšte biti Srbin kako bi bili predsjednik vlade Srbije i da li uopšte trebate znati srpski? Ajde da pogledamo. Prema nezvanično prečišćenom zakonu o vladi Srbije, vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i takođe vladu utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije u okviru ustava i zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine. I takođe izvršava zakone i drugi opšte akte Narodne skupštine tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere. Kao na primjer u Nemačkoj i Italiji, predsjednik vlade Srbije je jači od predsjednika države po pitanju vođenja države. Često za neke poslove ove prirode imate neke zahteve u pogledu godine ili položaja, na primjer u Izraelu predsjednik vlade mora biti narodni poslanik kao i zamjenici ministara, dok u Indiji pored toga, zavisno od toga da li ste član donjeg ili gornjeg doma skupštine, morate imati bar 25 ili 30 godina i biti državljanin Indije. Ali šta osoba koja hoće da bude predsjednik vlade Srbije treba da zadovoljava i kako uopšte dolazi na to mesto? U samom zakonu o vladi Srbije imate to kako predsjedniku vlade počinje i prestaje mandat, ali nemate ništa o tome kako on u stvari dolazi na to mesto. To se nalazi na drugom mestu, preciznije na druga dva mesta. Član 127 Ustava Srbije iz 2006. koji važi u trenutku objave snimka i član 18 Zakona o predsjedniku države. Dakle, vidite da kandidata za predsjednika vlade predlaže predsjednik države ili ako on ne može, ako vidite član 17 Zakona o predsjedniku države, njegov prvi zamjenik, odnosno predsjednik Skupštine Srbije. Imam snimak o tome koji ide dalje ako predsjednik Skupštine ne može da bude VD predsjednika, pa ako vas zanima možete da pogledate. Nego, kandidata za predsjednika vlade predlaže predsjednik države i ako predloženi kandidat i njegova vlada zadovolje član 15 Zakona o vladi, odnosno da ga izglasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika, pri čemu ne moraju svi ni da dođu, kvorum je propisan u Poslovniku, postali ste predsjednik vlade, a i vaši kolegi ministri su zvanično dobili posao od države Srbije. Ali za malo, novi kabinet treba da ispuni član 16 Zakona o vladi i da položi svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini. Ovime je pokriveno to kako neko postaje predsjednik vlade, ali koje uslove on treba da zadovoljava da bi uopšte bio predložen. Ameri su propisali da im predsjednik države, koji istovremeno vodi vladu, mora imati bar 35 godina, da bude rođen na teritoriji SAD-a, što ne mora da znači onih 50 država, već na teritoriji koje se smatra SAD-om, i da je bar 14 godina živeo negde tamo. Kako to ide kod nas u Srbiji? Član 126 Ustava Srbije iz 2006. kaže da član vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, poslanik u Skupštini autonomne pokrajine i odbornik u Skupštini jedinice lokalne samouprave, niti član izvršnog veća autonomne pokrajine ili izvršnog organa jedinice lokalne samouprave, a da se zakonom uređuje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u sukobu sa položajem člana vlade. Predsjednik vlade je samim tim i njen član, pa i za njega ovo važi. Dakle, važe suprotne stvari od, na primjer, Izraela i Indije, u tome da vi kao predsjednik vlade ne možete biti narodni poslanik bilo gde. Pored toga, 18. član Zakona o predsjedniku Republike kaže da je predsjednik Republike dužan da Narodnoj skupštini predloži onog kandidata za predsjednika vlade koji može da obezbedi izbor vlade. Dakle, ovo je ono što se zahteva od svakog kandidata za predsjednika vlade. Prilično je jednostavno, ali na osnovu ovoga imate nekoliko zanimljivih stvari. Nigde ovde nije navedeno koliko godina trebate da imate kako bi postali predsjednik vlade, čak se u zakonu o vladi, predsjedniku Republike i Ustavu iz 2006. ne navodi ni da trebate biti punoletni. Druga zanimljivost je to što nigde nije navedeno da trebate da budete državljanin Srbije, niti da uopšte budete Srbin, a ni neki pripadnik neke od nacionalnih manjina u Srbiji. Primjera radi, treći član Zakona o izboru predsjednika Srbije kaže da pravo da neko bude biran za predsjednika Republike ima punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti. Kao uslov za mesto predsjednika vlade Srbije nemate ništa slično.
Istorijski u Kneževini Srbiji, u kojoj jesu doduše važili drugačiji propisi od Savremene Republike Srbije, imali ste situaciju da je ministar rata i građevine bio etnički Francuz Hippolyte Monden, koji pre nego što ga je knez Mihajlo angažovao na mesto ministra u vladi, nije imao nikakve dodirne tačke sa Srbijom. Drugi sličan primjer je bio Milan Panić, koji jeste bio rođen na teritoriji današnje Srbije, a tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ali je gotovo čitav životni vek pre nego što je postao predsjednik vlade SR Jugoslavije bio državljanin SAD-a, a čak je izgleda i bio član Demokratske partije. Verujem da je zamisao iza ovoga istorijski bila to da ne morate nužno da se ograničavate na Srbiju za učen kadar, jer su svojevremeno u Kneževini Srbiji škole bile dosta manje razvijene nego na primjer u Beču i Parizu, pa ste teoretski mogli da ili angažujete nekog učenog našeg čoveka odatle, ili kao u slučaju Mondena, nekog stranca koji ima iskustvo u bavljanju poslom koji može da ga preporuči za neko vladajuće ili stručno mesto u Srbiji. Na sličnu foru smo imali načelnika generalštaba koji je bio etnički Čeh, kao što je bio i dvorski lekar kneza Mihajla i kasnije Milivoja Petrovića Blaznavca. Ne piše ni da morate znati srpski jezik. Morate doduše znati dovoljno kako bi izgovorili svečanu zakletvu koja jeste na srpskom, ali se ne spominje poznavanje ni jednog od jezika koji se koriste u Srbiji. Na primjer, ne znam koliko su Hippolyte Monden, Franja Zah, Jan Mašin ili braća Jurišić Šturm znala srpski, ali ih to nije sprečavalo da vrlo dobro obavljaju svoj posao. Čisto radi dopune, kralj Milan je vrlo dobro govorio srpski, ali sa primetnim stranim naglaskom, dok je navodno i kralj Petar I Karađorđević takođe imao primatan uticaj francuskog jezika na svoj srpski usled dugogodišnjeg života u Francuskoj i Ženevi, gde se govori francuski jezik. Dakle, da bi bili kandidat za predsjednika vlade Srbije, a i ministar uopšte, ne smete da budete narodni poslanik bilo na državnom ili pokrajinskom nivou, ne smete da radite na rukovodećem položaju u nekom gradu ili selu i ne smete da budete na funkciji gde vaš privatni interes ulazi u sukob sa državnim. Nakon što ste to osigurali, neophodno je da vas kao mandatara predloži predsjednik države. Prema zakonu o predsjedniku Republike, on može bilo koga da predloži, sve dok taj neko može da obezbedi izbor vlade. Iako konsultacije sa poslaničkim grupama Narodne skupštine u svrhu izbora mandatara nisu eksplicitno, odnosno bukvalno napisane u nekom zakonu, one se na neki način podrazumevaju, pošto Skupština prema zakonu o vladi mora da potvrdi poverenje novoj vladi. Iz ovoga se zaključuje da taj neko pre glasanja mora imati neki stepen podrške poslaničkih grupa. Na svakom danu glasanja, pa i na danu glasanja o vladi, je prema skupštinskom poslovniku potrebno da najmanje 126 od 250 poslanika, odnosno jedan više od pola, bude prisutno, a da vlada prođe, potrebno je 50% plus 1 od tog broja poslanika. Ako bude prisutan minimalan mogući broj poslanika, treba vam 64 glasa da vlada prođe, a ako su tu svih 250, onda je potrebno 126 glasova. Ako vas podrže, onda je još samo potrebno da nova vlada položi svečanu zakletvu pred Narodnom skupštinom i onda ste zvanično postali predsjednik vlade Srbije, odnosno premijer kako je u narodu poznato. Ono što ne morate biti, odnosno bar ja nisam našao nigde da je to propisano, je Srbin, državljanin Srbije bilo koje nacionalnosti, pismen, a ni punoletan. Ne morate ni govoriti srpski, odnosno morate znati onoliko koliko je dovoljno da pročitate zakletvu, a nemate ni nikakvog ograničenja u vidu broja mandata, pa neki bivši predsjednik vlade može teoretski neograničen broj puta da bude mandatar, dokle god ima podršku Skupštine. Radi poređenja, predsjednik Republike ograničen na 2 mandata. U suštini, dokle god neko zadovoljava one uslove, predsjednik vlade mogu biti ja, a možete biti i vi, moja baba, vaš komšija, vozač autobusa, turista i neki nepismeni Senegalac koji ne zna srpski.